Hello, kalubian chess players. So, adinat kita mag pa-practice ang chess. So, yan na, pa-practicean naton ang opening. So, makikita kita no sa ka-opening na pwede gamiton ng white. So, ini na opening tinatawag na Beer Gambit. For example, D4, D5, E4, and then E5. So, iniya may da upat ka po na center. Kumbaga, ang black ini nagkapikatla. Ang tawagin is beer gambit. So, pwede liwat matabo ang beer gambit. Paagihin, move dida. For example, E4, E5, D4, D5. So, diba, the same position. So, beer gambit tiya. So, for example, D4, D5, E4, E5. Dinhi, ma-develop la kita. Kumbaga, igagambit din naton. Kay, for example, pag tira naton nga da, waray na di depensa, mawara na. For example, pwede ito niya i-capture or dini gipili niya di nga da is obligado kita kasigap kumaon nga di kay kita pon. So pareha lagyapon adto na istorya malamang lagyapyahin pon. Lamang lagyapyahin pon after capture dida. So bisan kasi kita mapadayon lagyap kita dinhi. Pwede lat kita mag-gambit. Kita pwede kita din mag-develop. For example, develop kaning kingside casting dayon tapos utangan ro ka open file. Pero dini pwede pa kita mag-sacrifice ng pawn para another development after knight to c3. So dida makita naton nga pwede man mag queen to queen. Okay letiya. Kay ma-endgame naman ngan dini may dagat activity. For example, singon ta i-capture ko din niya. Capture ito niya, dida. Pwede lang kita mag-capture. And then may, for example, pwede kita mag-pressure didi. Hanya pawn with bishop. For example, rook didi. Pero dida, after knight takes to c3, if ever ang black tumira nga dahin, bishop to b4, pero di na nga ang black. Pamaagilahin double attack. So makita naton nga hanging pawn, kumbaga waray dipinsa ni na hanging pieces, kumbaga waray dipinsa na pyesa. Tas makita naton na ang king is pwede iya ma-expose check. For example, didi. So may da check dida. So pwede kita mag-double attack with check, attack, hacking, ngin attack ka bishop. Although, for example, pwede hiya didi magbutang knight. Pero pwede kita mag-takes, wara gyapon ang defender. Hand bishop, for example, dida. And this mag-depend siya, ini man ang defender, so kuha nito naton with check. So after sugod ito na, so waray na didipinsa na kaon na. So malamang kitang pyesa. So amat to, and beer gambit, sugod ito na position. Pwede lang kita mag-sacrifice. For example, ito dida, takes with development. Kung ganahan ka madto, adiya, okay laliwat. Nga ni, dinhi, pwede lalat dinhi magtirahin na ito. For example, i-pressure ya. And ito, singuta move ito dida. Dida, pwede kita mag C3, for example. C3, nganin, i-pressure ya. An idea is pag i-graba din niya, pwede lang kita mag-takes queen. An idea is after king takes, knight b takes 2 c3. So although kan si kitahan pawn pero may da kita tulo ka pyesa na nag-develop, so compensate lahiya. Ngayon later on, pwede for example mag-check after knight f6 siya dini, pwede mag knight f6.
So, pwede na din mag-bishop to g5, tapos mag-castle, tapos attack ka king. So, diri ka barak-an, na bisan alkansi kita himpon. Or, pwede lat niyo itry adton kanina, c3. Kung ganahan ka mo. Whichever, adto na duwa. For example, ito na trap. Okay. So, to Colombian chess players and beer opening. Pwede tiya matabo with so dito na moves. And then, bishop to c3. Balik la kanina. I mean, bishop to e3. So, ang mga to Colombian chess players, good luck. Upaya, pag-practice para mag-champion.